जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जिसमें पहले लद्दाख भी था, जम्मू भी था, तो एक तो बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है बीजेपी के लिए वहाँ। और मैं पिछले 4 डिकेड से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ 1980 ऑनवर्ड्स। तो इतना लैक लस्टर, इतना फीका इलेक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लग ही नहीं रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वोट कर रही है। हिंदुस्तान में 7 मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें से 4 मरहलों में हो चुके हैं, 3 मरहलों में होने। आमतौर पे 3 से 4 मरहलों में पहले इंतखाबात हुआ करते थे हिंदुस्तान में, लेकिन अब चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट का भी मसला होता है और दूसरी चीज़ें भी हैं। इतना बड़ा मुल्क है, तकरीबन 1 अरब लोगों की पॉपुलेशन वोट कर रही है। हर मरहला जो है वो अहम है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जाहिर है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहां बीजेपी का अच्छा बेस है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां वो बिल्कुल नहीं है या ना के बराबर हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां उसकी हामी पार्टियां मजबूत हैं। तो ये कुल मिलाकर के सूरत हाल है। मैं पिछले 4 डिकेड से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ 1980 ऑनवर्ड्स। तो इतना लैक लस्टर, इतना फीका इलेक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा। लग ही नहीं रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत वोट कर रही है। और उसमें जो पम्फलेट होते थे, पर्चे, पोस्टर, शोर शराबा, वो सब बिल्कुल नदारत है। और कुछ चंद बड़े लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों, चाहे वो हुक्मरां जमात के हों, सिर्फ वो रैलियां कर रहे हैं। उन्हीं की रैलियां मीडिया में कवर भी हो रही हैं और आम जो अवामी सतह पे बात होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में जो एक चीज़ थी जो कंसिस्टेंसी के साथ चली, वो डेमोक्रेसी। हम ये इस बात को फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि गुज़िश्ता 75 वर्षों में जहां हमारे आस पड़ोस के मुल्कों में डेमोक्रेसी जो थी वो कभी पनप ही नहीं पाई। कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, कहीं मोनार्की थी, कहीं कुछ दूसरी तरह का डिक्टेटरशिप थी। तो वो उस मायने में हिंदुस्तान ने तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनमें अपनी एक जगह बनाई। लेकिन पिछले 10 सालों में इस गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी ने और सरकारी मशीनरी ने ये मैसेज देने की कोशिश की है, चाहे वो लिंचिंग के मामलात हों, हेट स्पीच के मामलात हों या और दूसरी चीज़ें हों, कि उसमें लगता है एक इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। और वो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ ही नहीं, वो जो कास्ट हिंदू है उसके साथ में भी, और उसमें जो है वो जो डाउन टोडन है, जो दलित कहलाते हैं, जो बैकवर्ड कहलाते हैं, उनके साथ भी इम्तियाज़ किया जा रहा है। 2019 के बाद बीजेपी ने ये तय किया कि वो किसी भी मुसलमान को या फॉर दैट मैटर माइनॉरिटीज़ के किसी भी बंदे को नहीं रखना चाहते अपनी पार्टी में और या वजारत में। तो इस वक्त तकरीबन 300 सीटें हैं उसकी लोकसभा में और 100 सीटें हैं राज्यसभा में जो अपर हाउस है। तो इन 400 में से एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी क्रिश्चियन नहीं है और एक गलती से सिख है जो मिनिस्टर भी है। तो वो ये कहते हैं कि वी आर इलेक्टेड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसके लिए अगर हम उनको इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती, ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी नहीं कही जा सकती। और अगर मुल्क की आबादी का तकरीबन 20% हिस्सा अगर हुकूमत में शामिल नहीं है या हुक्मरां जमात की पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर नहीं है, तो इससे उन्हें कोई परेशानी होनी चाहिए। उनकी यानी बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी ये है कि हम इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसमें हमें मुसलमान या किसी माइनॉरिटीज़ के वोट की ज़रूरत नहीं है। पहले सिख जो थे उनको हिंदुओं का ही एक हिस्सा माना जाता था, रोटी बेटी के रिश्ते थे। लेकिन हमने देखा कि अकाली जो उनकी एक बहुत अरसे तक हिमायत करने वाली जमात थी पंजाब की, उसको भी उन्होंने अलग कर दिया। और जो किसान मूवमेंट हुआ
ان میں بڑی تعداد میں سکھ کسان مارے گئے اور 1 سال تک وہ موومنٹ چلا. تو اب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور سکھوں کو بھی اسی صف میں کھڑا کر دیا ہے, اور ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے جسے میں کہتا ہوں بلیٹنٹ میجورٹیرین کمیونل ایجنڈا. اس کے تئیں وہ اپنی یہ حکومت بھی بنانا چاہتے ہیں اس الیکشن میں بھی, کہ یہ الیکشن پولرائز ہو جائے اور ہندو کمیونٹی بڑے پیمانے پر ان کو ووٹ دے. 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جموں کشمیر جو ریاست تھی جس میں پہلے لداخ بھی تھا, جموں بھی تھا, وہ 6 نشستیں اس میں ہوتی تھیں اور وہ ایک بڑا اسٹیٹ مطلب مانا جاتا تھا. لیکن تقریباً 4 سال پہلے 5 سال پہلے جب وہاں اس کا اسپیشل اسٹیٹس آرٹیکل 370 ختم کیا گیا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنایا گیا, تو اس کے بعد سے لگاتار وہاں جمہوریت ایک طرح سے سلب کر دی گئی, اور یہاں تک کہ سول لبرٹیز ختم کر دی گئی, انٹرنیٹ کا استعمال تک بند کر دیا گیا, اور پچھلے 5 برسوں سے وہاں کوئی لوکل حکومت نہیں ہے. وہ گورنر کے زیر انتظام لیفٹیننٹ گورنر کہلاتا ہے, اس کے ذریعے سے دلی کی حکومت ڈائریکٹلی جموں کشمیر کو گورن کر رہی ہے, رن کر رہی ہے. اب جب الیکشن اناؤنس ہوئے تو بی جے پی اور این ڈی اے نے یہ سوچا کہ شاید ان کو کوئی الائی ملے گا اور اس کے ذریعے سے وہ وہاں لڑ لیں گے الیکشن. لیکن جہاں تک وادی کا سوال ہے, ویلی کی جو 4 سیٹیں ہیں اس پہ انہیں جو وہاں 2 بڑی جماعتیں ہیں, پی ڈی پی محبوبہ مفتی کی پارٹی اور نیشنل کانفرنس جو فاروق عبداللہ عمر عبداللہ کی پارٹی ہے, اور ان دونوں نے ہی یہ طے کیا کہ وہ این ڈی اے کے ساتھ کسی طرح کا الائنس نہیں کریں گے. تو ایک تو بڑا ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے بی جے پی کے لیے وہاں, اور لوگوں کا بی جے پی کے تئیں, تو دونوں طرف سے ایک ہاسٹیلٹیز ہیں, اور اس کی وجہ سے بی جے پی نے شاید یہ طے کیا کہ وہ وہاں ان 4 سیٹوں پہ جو وادی کی سیٹیں ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کریں. اور دوسری بات, ابھی دن میں دیکھ رہا تھا کہ عمر عبداللہ کا ایک انٹرویو بی بی سی پر آیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بی جے پی کو یہ لگتا کہ ان کی ایکسیپٹنس ہے تو وہ اپنے امیدوار اتارتے, لیکن ان کو شاید یہ الہام ہوا کہ ان کی کوئی ایکسیپٹنس یہاں نہیں ہے وادی میں, اس لیے انہوں نے نہیں اتارا. 2014 میں جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت انہوں نے تمام 7 کنٹریز کے سربراہوں کو بلایا تھا, جن میں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے ان کی اوتھ سیریمنی میں, اور یہ ایک امکان بنا تھا کہ شاید اب ہندوستان پاکستان کے رشتے استوار ہوں گے, بہتر ہوں گے, اور کچھ انڈیکیشن ملے بھی. بیچ میں ایک دن ہم نے سنا کہ وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان سے آ رہے تھے اور وہ لاہور میں لینڈ کر گئے 25 دسمبر کو, تو اس کے فوراً بعد پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا, اور اس کے بعد سے لگاتار رشتے بگڑتے چلے گئے, اور پھر یہ ایسا ماحول بنا کہ وہ ڈپلومیٹک ریلیشن اس وقت تقریباً نہ کے برابر ہیں. دونوں ملکوں میں فل فلیج ہائی کمشنر نہیں ہیں, اور جو ہائی کمیشن کا اسٹاف ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بالکل نہیں ہے, ویزے جاری نہیں کیے جا رہے ہیں, بزنس بالکل نہیں ہو رہا ہے. تو اور اس کے بعد 2019 کا الیکشن, اس میں تو پلوامہ اور بالا کوٹ ایک بہت بڑا ایشو تھا, اور بالا کوٹ میں جو اٹیک کیے گئے تھے اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت رولنگ بی جے پی کی جو جیت تھی اس میں بڑا رول جو تھا وہ اس واقعے کا تھا, اور جو ایک نیریٹو بنایا گیا تھا بیسیکلی ایک اینٹی پاکستان نیریٹو, اس سے ان کو بہت بڑی کامیابی ملی تھی. تو اس کے بعد پچھلے 5 برسوں میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی تعلقات بہتر ہوئے ہوں. اب اگر یہ حکومت واپس آتی ہے تو اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے بہتر ہو پائیں گے. ہاں, اگر حکومت بدلتی ہے, اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے, تو یقیناً پھر وہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو
सिलसिला मनमोहन सिंह के ज़माने में था या उसके पहले वाजपेयी साहब के ज़माने में था। वाजपेयी साहब के ज़माने में परवेज़ मुशर्रफ आए थे, आगरा समिट हुई थी और हालांकि वो नाकाम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वाजपेयी जी भी गए थे लाहौर और मनमोहन सिंह भी गए और सार्क जो था वो कम से कम रिवाइव हो गया था। अब सार्क तो बिल्कुल एक तरह से डेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तो कोई मीटिंग भी नहीं होती है, लोगों को अब पता भी नहीं है कि ये इस्लाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। तो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में किसी तरह की कोई पेशीन गोई करना मेरे ख्याल में क़ब्ल वक्त होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।